ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ जवार साई निहाल को धोखा देने वाले हैं, बल्कि शबाब और जवार साई मिलकर उसका बुरा हाल करने वाले हैं। जहां पर सबको यही लग रहा था कि जावेद और उसका ग्रुप इस ड्रामे के विलन हैं, लेकिन इसके विलन तो कोई और ही निकले। क्या निहाल अपने आप को इन वहशियों से बचा पाएगी और कौन है जो इसका साथ देगा, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में जैसा कि निहाल को शबाब ने अपनी माँ के घर छोड़ दिया है, उसकी माँ उसकी बहुत ज़्यादा खातर तवाज़ा में लगी हुई है, लेकिन एक सौतन की माँ होने का हक वो पूरी तरह से निभा रही है, क्योंकि उसने एक नौकरानी रखी है जो उसकी खैरियत के लिए नहीं बल्कि उस पर नज़र रखने के लिए वो नौकरानी रखी है। जहाँ पर जावेद और उसके ग्रुप को भी पता चल गया है कि निहाल को शबाब ने अपनी माँ के घर ही रखा होगा, क्योंकि उसके लिए उससे महफूज जगह कोई और नहीं हो सकती। इस वजह से उनका सारे के सारा ग्रुप बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब निहाल और उसके बच्चे को किस तरह ख़त्म किया जाए। जहाँ पर इनके सारे के सारे ग्रुप ने हार मान ली है, लेकिन एक फौजिया बची है जिसने हार नहीं मानी और वो ये कह रही है कि अब निहाल को मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, अब मैं उसको और उसके बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद फौजिया शबाब की माँ के घर पहुंच जाती है और उसे शबाब की नंद होने की वजह से कोई भी उस घर में आने से नहीं रोकेगा, और वो वहां जाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अब मैं निहाल को मार डालूंगी और उसे कोई भी नहीं बचा सकता, और जवार साई की औलाद इस दुनिया में मैं कभी भी नहीं आने दूंगी। जिसके बाद फौजिया निहाल के कमरे में जाती है और उसे जाकर मिलती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो निहाल की बहुत ज़्यादा तारीफ करेगी और कहेगी कि तुमने हमारे घर को वारिस दिया है, तुम्हें पता है कि जवार साई कितना खुश हैं। जिसके बाद फौजिया निहाल से कहती है कि तुम्हें कमरे में बंद होकर नहीं बैठना चाहिए, चलो आओ तुम मेरे साथ, हम नीचे लॉन में बैठते हैं और बैठकर कुछ बातें करते हैं, क्योंकि ताज़ा हवा तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद फौजिया निहाल को लेकर नीचे उतरने लगेगी तो फौजिया निहाल को पीछे से धक्का देने की कोशिश करेगी, लेकिन शबाब की माँ उसका हाथ रोक लेती है। जहाँ पर फौजिया चालाक बनती हुई निहाल से कहेगी, निहाल ज़रा ध्यान से, आगे सीढ़ियाँ हैं। जहाँ पर शबाब की माँ को तो फौजिया की चालाकियों का पता था, इसलिए वो फौजिया को कहेगी कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, निहाल की तबीयत ठीक नहीं है, इसे अपने कमरे में ही रहने दें, निहाल को रेस्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए वो आपके साथ अब कहीं नहीं जाएगी। जहाँ पर निहाल की जैसे ही तबीयत ख़राब होगी तो उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। फौजिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो घर जाकर सबको बता देगी। जहाँ पर फौजिया का शोहर उसे कहेगा, बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। वो कहेगा कि शबाब की माँ ने तुम्हें बेइज्जती करके अपने घर से निकाला है, क्योंकि उसे पता है कि हम चारों के अलावा उसे और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद जावेद उसे कहेगा कि तुम भी अपनी बातों से बाज नहीं आ रहे, पहले लोगों ने हमें थोड़ी बातें सुनाई हैं जो अब तुम रह गए हो और तुम भी ये अपना काम सर अंजाम दे रहे हो। जिसके बाद जकिया ये सोच रही है कि अब हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता और फौजिया की भी प्लानिंग नाकाम हो गई है। जहाँ पर शबाब को जूं ही ये पता चलेगा कि निहाल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और उसे अस्पताल में ले जाया गया है, तो वो फ़ौरन से जवार साई को बताएगी और अस्पताल पहुंच जाएगी। जैसे ही निहाल को बच्चा होगा तो शबाब आकर जवार साई को ये खुशखबरी देगी और कहेगी कि आपको पता है कि हमें औलाद हुई है, हमें बेटा हुआ है, आज हम दोनों माँ बाप बन गए हैं। ये सुनकर जवार साई बहुत ज़्यादा खुश होंगे और जैसे ही जवार साई बच्चा उठाकर चलने लगेंगे तो निहाल की माँ उनसे कहेगी कि रुकिए, निहाल को कुछ देर तक होश आ जाएगी, आप निहाल को अपने साथ ही ले जाना। लेकिन जवार साई कहते हैं कि नहीं, अब हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी बरादरी वालों का निहाल के साथ आमना सामना हो, इसलिए आप उसे अपने घर ही रखें। जवार साई और शबाब दोनों बच्चा उठाकर जैसे ही घर वापस आएंगे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो बच्चे की खुशी में रात को अपने घर पार्टी रखते हैं।
اور نہال کو جیسے ہی ہوش آئے گی اور وہ پوچھے گی کہ ماں میرا بچہ کہاں ہے، تو اس کی ماں کہے گی کہ زوار سائیں اور شباب میڈم لے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہال کو آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلنا چاہیے، جس کو سنتے ہی نہال بہت زیادہ رونے لگے گی اور کہے گی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، انہوں نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے میرا بچہ لوٹا دیں گے، آپ نے انہیں جانے سے کیوں نہیں روکا۔ جہاں پر نہال اپنی ماں کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے گی، لیکن نہال کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روک لے گی اور کہے گی کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ابھی تمہارا وہاں جانا بہتر نہیں ہے اور اسے آپ اپنے گھر لے جائیں، جس کے بعد شباب اور زوار سائیں بچے کو لے کر بہت زیادہ خوش ہوں گے اور شباب کہے گی کہ زوار سائیں آپ کو پتا ہے کہ اس پھول کے آنے سے ہمارا گھر مہک گیا ہے، جس کے بعد شباب زوار سائیں سے کہتی ہے کہ زوار سائیں آپ کو مجھ سے ایک وعدہ لینا ہوگا، آپ کو میرے سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کبھی بھی نہال کو اس گھر میں واپس نہیں لے کر آئیں گے، آپ اس بچے کی قسم اٹھائیں اور کہیں کہ میں کبھی نہال کو نہیں آنے دوں گا اس گھر میں، آپ میرے سے محبت کرتے ہیں کیونکہ میں اب نہیں چاہتی کہ نہال اس گھر میں کبھی بھی واپس آئے۔ جہاں پر زوار سائیں یہ سب دیکھ کر اسے کہتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہال کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ اس کے بعد زوار سائیں تو بہت زیادہ بدل گئے ہیں اور نہال کی ماں بھی نہال کو گھر لے جاتی ہے، جہاں پر نہال ابھی سو نہیں پاتی اور وہ بار بار اٹھ کر حنین کا نام پکارتی ہے، جس کے بعد نہال بھاگتی ہوئی زوار سائیں کی حویلی میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ ان سے اپنا بچہ لے کر ہی رہے گی۔ جہاں پر جیسے ہی وہ حویلی پہنچے گی تو وہ دیکھے گی کہ زوار سائیں اور شباب میڈم دونوں بچے کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہونے لگے گی تو جاوید اسے پکڑ لے گا اور پکڑ کر اسے پیچھے کر دے گا، جہاں پر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ زوار سائیں نے ان سب کو کہا ہے کہ تم لوگوں نے اسے گھر میں آنے نہیں دینا، جہاں پر جاوید اسے وہیں پر لے جائے گا، اسی گھر میں جہاں پر اس کو نکالا گیا تھا، کیونکہ انہیں زوار سائیں نے یہ سب کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں پر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جاوید اور اس کا گروپ سارا کا سارا وہاں پر پہنچ جائے گا اور نہال کو ماریں گے، اور مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نہال کے پیٹ میں آخری خنجر شباب اور زوار سائیں دونوں مل کر ماریں گے، کیونکہ جہاں پر زوار سائیں شباب کے کہنے پر اتنا بدل سکتے ہیں تو وہ اس کے کہنے پر نہال کی جان کیوں نہیں لے سکتے۔ جہاں پر زوار سائیں نہال سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول جاتے ہیں اور شباب کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر نہال واپس آ گئی تو وہ کہیں زوار سائیں کو میرے سے کھینچ نہ لے، اس ڈر سے وہ اس کو ماریں گے۔ یہ سب لوگ مل کر نہال کو مار دیں گے اور مار کر اسے کسی قبرستان میں پھینک آئیں گے۔ انہیں ایسا ہی لگے گا کہ نہال مر چکی ہے، لیکن نہال کی ابھی کچھ سانسیں باقی ہوتی ہیں، جہاں پر نہال کو بچانے کے لیے نوری آ جائے اور وہ اسے بچا لے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔